पिलाने तुमको मो चैनल स्वागत। पिलाने आज आरंभ करबा एनसीईआरटी रो जो 5.1 अछि जाके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अछि। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंडामेंटल क्लास करथिले एवं डीएवी रे मध्य तार प्रथम एक्सरसाइज थिले ता करथिले मते से एनसीईआरटी हम कहिथिले एनसीईआरटी मध्य एक्सरसाइज करबी। तो पिलाने एनसीईआरटी मध्य एक्सरसाइज 5.1 आरंभ करिया जाउछि। तो पिलाने प्रथम जो क्वेश्चन अछि व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जदि कहबा ये जो नंबर अच्छी तार यूनिट डिजिट केते हबो गोटे स्क्वायर कले पिलाने गोटे कथा मन रखिया आवश्यक। आमे कहि रखुची जदि कहबा पिलाने जदि कोनोसी संख्या 1 अछि तो 1 स्क्वायर पिलाने 1 त माने कहार यूनिट जदि 1 थिबो तो यूनिट प्लेस ही 1 हबो। तो पिलाने 2 रे जदि अछि 2 रे केते हबो ना 4 हबो यूनिट डिजिट। 3 रे केते हबो 3 स्क्वायर 9 तो 3 थिले जार यूनिट डिजिट ता आंसर 9 आसी जिवो। पिलाने 4 करे 4 स्क्वायर 16 देन तो यूनिट डिजिट केते आसी 6 आसी जिवो। पिलाने 5 रो स्क्वायर 25 देन यूनिट डिजिट केते आसी ना 5 आसीबो। 6 रो स्क्वायर पिलाने केते ना 36 तो यूनिट डिजिट 6 आसीबो। 7 स्क्वायर 49 तो यूनिट डिजिट केते 9 आसीबो। 8 स्क्वायर 64 तो यूनिट डिजिट 4 आसीबो। जदि कहारा यूनिट डिजिट 6 8 अछि देन त यूनिट डिजिट केते आसीबो त स्क्वायर रा यूनिट डिजिट आसीबो 4 आसीबो। प्लस 9 जदि कहबा 9 स्क्वायर केते 81 त कहारा यूनिट डिजिट 9 अछि देन से नंबर ने स्क्वायर काढुचे ताले तारा यूनिट डिजिट के 1 आसीबो। प्लस 0 रो स्क्वायर तो प्लस 0 होले तो 0 ही हबो। तो प्लस हमें जानले ए ही हबो जदि कहारा यूनिट डिजिट एमान को जो कहा रहउची तारा स्क्वायर यूनिट डिजिट मध्ये एभा रहइबो। 1 रे 1 2 रे 4 3 रे 9 4 रे 6 5 रे 5 6 रे 6 7 रे 9 8 रे 4 9 रे 1 एवं 0 रे मध्ये 0 रहइबो। तो पिलाने फर्स्ट क्वेश्चन जो अछि पिलाने फर्स्ट क्वेश्चन देइछि। तो पिलाने फर्स्ट क्वेश्चन देइछि 81 केते आसीबो ना पिलाने तुम जानि परथु 81 1 हबो 2 रो 4 हबो 9 रो 1 हबो 3 रो 9 हबो। तो 86 हबो एठी केते हबो ना 49 9 हबो यूनिट डिजिट 864 4 हबो आर यूनिट डिजिट आर 0 हेबो आर केते हबो ना आर 36 हेबो एवं आर केते हबो ना 5 हेबो। तो ये मानकर यूनिट डिजिट एगुडा ही हेबो। तो पिलान देइछि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। देइछि ए जो नंबर देइछि नंबर गुड के परफेक्ट स्क्वायर नंबर न कारण कोन। तो पिलाने हम इतरे पढिथिले तो क्यों गोटे परफेक्ट स्क्वायर हबो परफेक्ट स्क्वायर हबनी। जदि के न देखिछ वीडियो का उतरे फर्स्ट वीडियो देखि पारो परफेक्ट स्क्वायर प्रथम फंडामेंटल क्लास। तो क्यों गोटे परफेक्ट स्क्वायर किछि फैक्ट हम लिखिथिले तो से काहे कि हबनी जे कहया परफेक्ट स्क्वायर काहे कि हबनी पिलाने। तो पिलाने हम रखिता काहे कि हबनी कहिथली ना जहार यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 माने के 2 3 7 8 जदि का यूनिट डिजिट रहउची तो ये केबे भी परफेक्ट स्क्वायर होई परिबा नाही। कोनोसी संख्या जदि कहबा परफेक्ट स्क्वायर हम कहिथिले तो परफेक्ट स्क्वायर कहा परफेक्ट स्क्वायर बा स्क्वायर नंबर कहा को जाय ना जदि कोनोसी नंबर कोनोसी नेचुरल नंबर स्क्वायर होइता है नेचुरल नंबर स्क्वायर आंसर होइता है। जदि कहबा 9 9 इज 3 रो स्क्वायर देन जदि कोनोसी नंबर कहा गोटे नेचुरल नंबर स्क्वायर होइता है देन से नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर बा स्क्वायर नंबर कहि परिबा। देन जहार यूनिट डिजिट 2 3 7 8 थे मन के से पिलाने से नंबर केबे भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होई परिबा स्क्वायर नंबर केबे भी होई परिबा नहीं स्क्वायर नंबर केबे होई परिबा ना। गोटे कथा पिलाने जदि कोनोसी नंबर एंड हो तो 0 रे एंड हो जब 0 होती इवन नंबर ऑफ 0 रे एंड होची इवन नंबर ऑफ 0 रे जदि एंड हबो इवन नंबर 0 रे एंड होची ताले गोटे परफेक्ट स्क्वायर होई परिबो। परफेक्ट स्क्वायर बा स्क्वायर नंबर होई परिबो। जदि ऑड नंबर ऑफ 0 एंड होची ऑड नंबर ऑफ 0 एंड होची ऑड नंबर ऑफ 0 रे जदि कहबा कोनोसी संख्या तार एंड होची कोन ऑड नंबर ऑफ 0 रे एंड होची 0 रहउची एवं से नंबर 0 दैट मींस गोटे हो किबा तीनटा हो 0 किबा पांचटा 0 हो शेष रे तो एमिति थिले ये नंबर केबे भी परफेक्ट स्क्वायर होई परिबो नहीं। तो पिला माने सेकंड नंबर जो अछि सेकंड नंबर पिलाने जदि सेकंड नंबर अछि जदि कहिछि काहे के बने पिला मन रखता इठी 7 अछि एई परिबनी इठी 3 अछि एई परिबनी 8 अछि एई परिबनी 2 अछि 2 3 7 8 इठी मते होई परिबो नाही। देखो इठी ए जो संख्या रो शेष रे कहि जाय तीनटा 0 अछि कहिथिले ऑड नंबर ऑफ 0 यदि एंड होउतबो त से मते परफेक्ट स्क्वायर होई परिबो नाही। तक मते लिखिबो काहे कि लिखिबो ना व्हिच नंबर एंड विथ 2 3 7 8 ए नंबर्स यूनिट डिजिट इज 2 3 7 8 देन दैट नंबर नॉट बी not consider as a perfect square number. Jodi कहबा if a number ended with even odd number of zeros then that number not be a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ताले देता आंसर पिलान जानि पले ठीक है तीनटा 0 अछि एटा केते तीनटा 0 अछि एवं एठी केते गोटे 0 अछि। मते पिलान मन रखे जदि के न जानि छ केमिति लेखा हबो तो फर्स्ट चैप्टर विषय में कहि देखिछि तो केमिति आंसर होई परिबो। तो पिलान देछि द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। तो पिलान कहिछि द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। पिलान मते कोन हम तक मते पढिथिले हम फंडामेंटल क्लास करथिले तो इवन नंबर स्क्वायर आंसर सब इवन नंबर रे आसीबो
অড নম্বর স্কোয়ার সবুলে অড নম্বরে হি আসিব। তাহলে মনে রাখিথাও ইভেন নম্বর স্কোয়ার অলওয়েজ ইভেন রে আসিব, অড নম্বর স্কোয়ার অলওয়েজ অড হি আসিব। তো পিলাମାନେ এ 431 এ অড নম্বর স্কোয়ার মে বি হইতে পারে এবং 7 এই দুইটা অড নম্বর। তো ইয়ে দুই জন হি কোন হইতিবে না অড নম্বর স্কোয়ার হইতিবে। তো পিলাମାନେ আকু যদি দেখিব তো দেখছি অড নম্বর আছে কি ইয়ে তো হবনি, ইয়ে গোটে ইভেন নম্বর স্কোয়ার হইতিব, ইয়ে গোটে ইভেন নম্বর স্কোয়ার, তেণু ইয়ে দুই জন নুহନ୍ତି, ইয়ে দুই জন হচ্ছেন কোন না অড নম্বর স্কোয়ার হইতিব। the squares of which of the following would be the odd number, দুইটা ভিতরু এই দুইটা হি কবে না অড নম্বর হই পারিবে। যদি কবে পিলাମାନେ 431 আর 779 তুমি কোন করিব এই পারফেক্ট স্কয়ার নম্বর এখানে চেক করিবা ପାଇଁ তো কোন করে না প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করিব। দেখাইଥିଲି প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করিবা কেমতি, তো 431 রে কোন করে না প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন কৰি দেব, কৰিকি তুমি অধ্যা দেখি পারিবে হଉଛି কি নাই। কোন করে না 431 কু তার প্রাইম ফ্যাক্টরাইজেশন করে বাହାର কৰি পারিব। তো কে ଥିଲା ନା 431 ଆଉ ଗୋଟେ କେ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ପିଲାମାନେ 431 ଆଉ 779 ये दी जन मे भी कौन थिबे ना ऑड नंबर ही स्क्वायर है काहे ना आर यूनिट डिजिट ही ऑड जेतु माने ऑड नंबर हे थिबार समान रहउछ बे माने ऑड नंबर ही थिबे जदी ये कोन होंती ना परफेक्ट स्क्वायर होंती। तो पिलाने जदी कहबा ये कहार स्क्वायर एवं कहार स्क्वायर दिन हेबे तो माने कमेंट बॉक्स में लिखिबे परफेक्ट स्क्वायर केमिति बाहर करिबो देखैछि तुमको देखो केमिति तुमने बाहर करिवो। आशा करछि नेट माने एको बाहर करि पारिबो। नेक्स्ट नंबर पिलाने करिबा नेक्स्ट अछि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। पैटर्न देखो एवं मिसिंग डिजिट कोन आमे लिखियो से कहिछि पिलाने देखो पैटर्न एठी देछि 11 स्क्वायर दैट मींस 121 एवं एठी देछि 101 स्क्वायर पिलाने देखो 101 स्क्वायर 2 को मिडिल पळे अछि दीटा गोटे 0 अछि एपटे गोटे 0 एपटे गोटे 0 रहिछि 101 त पिलाने देखो दीटा 0 रहइबो त 2 रहिछि मझे केते अछि ना 2 अछि। एठी सेंति पिलाने केइटा अछि चारटा 0 अछि त मझे केइटा पिला रहइबो 1 2 3 4 इट 1 2 3 4 इट केते अछि ना 1 2 3 4 5 6 then 1 and 2 3 4 5 6 then 2 1 2 3 4 5 6 then 1। तो ये हमारा राइट आंसर है। पैटर्न एमती ही देछि प्लेन देछि आ गुड देछि ऑब्जर्व द फॉलोइंग अ पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। यदि कहबा जो मिसिंग नंबर अछि एथे कोटा आंसर हबो देखो प्लेन देखो। तो 11 स्क्वायर केले केते पिला केते हिच ना 121 101 स्क्वायर पिला केते हिच 10201 10201 10101 स्क्वायर पिला केते देखैछि 10105 केते 5 डिजिट नंबर अछि। तो पिला ने 5 डिजिट में जाओ टिके 5 डिजिट वाला केते होछ ना 10203 देन 30201। तो पिला दे केते डिजिट अछि ना 1 2 3 4 7 डिजिट नंबर अछि 7 डिजिट नंबर पिला ने कोन करबो ना 1020 देन 30 देन का सा 4 हे गेला केते 347 हे गेला पुन 40302001 तो पिला ने राइट आंसर। तो ये मिसिंग अछि ये यदि पिला ने देछि केते 1020304050 तो मिडिल पिला केते अछि 5 तो केते नंबर डिजिट नंबर हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो केते हो ना 101 तो यार स्क्वायर ही 8 आंसर है। तो पिला ने एथिला कोन ना क्वेश्चन नंबर 5 पिला 7 नंबर दे कहबा पिला 7 नंबर देछि 7 नंबर पैटर्न देछि 7 नंबर कोन देछि पिला देछि ना देछि पिला ने गोटे भलो कर देछि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो सम केते ना 3 स्क्वायर समान हेछि सेंति जे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एवं 6 स्क्वायर ता समान हेछि 7 रो स्क्वायर हेछि। तो पिला से हेछि 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर देन 12 स्क्वायर आंसर के 13 स्क्वायर हेछि सेंति 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एटी केते हबो तो 21 स्क्वायर एटी हबो कहिछि। तो पिला माने तो एटी केते हबो बोली भाबुचो तो पिला ने ए कोन हबो ना ओटे पाइथागोरस थ्योरम रे जानि पर मिसिंग नंबर जे देछि माने पिला देखि पारो तो माने आउडे कथा भी देखि पारो 1 2 3 4 5 एमति पैटर्न आछि इटी 2 3 4 5 इटी केते ना 6 स्क्वायर आछि इटी केते आछि ना 6 स्क्वायर आछि जीवो इटी केते 2 6 12 2 6 2 12 2 6 एटा पूरा 3 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर
এগুলো দেখো এটি যে প্যাটার্ন হইছে মল্টিপ্লাই এটা মল্টিপ্লাই 4 3 জায়গাতে 12 হইছে 2 3 জায়গাতে 6 হইছে 2 1 জায়গাতে 2 হইছে সেমতি যদি 4 5 জায়গাতে না 20 র স্কয়ার হবে এটা কেতে হইছে পিলানে তো আর आंसर কেতে পিলে হবে না এটি 20 র স্কয়ার হবে এটি কোন দেখো 2 3 4 5 এটি কেতে হবে আর आंसर কেতে পিলে না 6 র স্কয়ার হবে তো পিলে এটি কেতে না 1 2 3 4 4 5 6 এটি 2 3 4 5 6 7 হই গলা এটি কা আমরা 6 7 জায়গাতে দেব না আর आंसर কেতে পিলে না 42 র স্কয়ার হবে প্রথম যে आंसर আছে তা কেতে হবে এটা কেতে হবে এটা হবে 42 র স্কয়ার হবে তো আর आंसर কেতে পিলে হবে এটা না 43 র স্কয়ার সাথে সমান হবে কেতে হবে না 43 র স্কয়ার তো এই প্ল্যান এইতলে 6 নম্বর যে প্যাটার্ন দেইছি তো 6 নম্বর প্যাটার্ন এইভাবে হেই পারিব তো প্ল্যান নেক্সট দিবা দেইছি উইদাউট এডিশন করি কি প্ল্যান উইদাউট এডিশন করি কি আমি কেন তার आंसर बाहर करी পারিবা তো প্ল্যান যদি কইবা উইদাউট এডিশন করি কি দেখো প্ল্যান এই সব অন নম্বর আছে কেইটা অন নম্বর আছে 1 2 3 4 5 তো প্ল্যান মনে রাখতাও sum of first n odd number sum of first n odd number equal to n square মানে কত n square এটি কত নম্বর আছে 13579 5টা আছে দেন 5 স্কয়ার কত आंसर 25 হবে যদি এটি কত আছে 3 6 9 10টা আছে প্লেন आंसर 10 স্কয়ার সমান 100 প্লেন এটি কত নম্বর আছে 3 3 না 6 6 3 9 9 3 12 তো 12 স্কয়ার কত হবে না 144 হবে রাইট आंसर তো প্লেন দেইছি express 49 as the sum of first 7 or number প্লেন 49 আছে তো কইলে n square means কতে এ কাহার ये 49 ওডে কো পারফেক্ট স্কয়ার কাহার স্কয়ার হচ্ছে 49 নিচে পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার আর স্কয়ার নাম্বার মধ্যে কই পারিবা তো কাহার না 7 স্কয়ার তা মানে 7টা অড নাম্বার ফার্স্ট 7 অড নাম্বার সম হচ্ছে 49 তাহলে প্ল্যান आंसर কোন হবে না 1 3 5 7 9 11 13 तो आर सम হবে কত হবে না আর 49 হবে প্লেন সেকেন্ড হইছে 120 এক্সপ্রেস 121 120 প্লেন কইবা কো কাহার পারফেক্ট স্কয়ার বা কেউ স্কয়ার 121 এর পারফেক্ট স্কয়ার তো কেউ নাম্বার স্কয়ার দি কইবা কোন ন্যাচুরাল নাম্বার স্কয়ার তো প্লেন হইছে 11 স্কয়ার তো 11 স্কয়ার মিন্স প্রথম 11 টা হি প্রথম 11 টা অড নাম্বার ফার্স্ট এন যদি কইবা প্রথম ফার্স্ট 11 টা অড নাম্বার সম হচ্ছে 120 যে কইবা 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 তো প্ল্যান এই পর্যন্ত 21 পর্যন্ত তার কোন আমরা সম বাহির হয়ে চলিব তার সম্ভব কত 121 হইছে প্ল্যান এই দেইছি হাউ মেনি নাম্বারস লাইজ বিটুইন স্কয়ার অফ দ্য ফলোইং নাম্বার প্ল্যান আমি একো মধ্যে কইଥିଲି যদি কইবা কেমিতি বাহিরব তো 12 স্কয়ার আউ 13 স্কয়ার ভিতরে কেতটা কোন নন পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার আছে প্ল্যান আমি কইଥିଲେ তো যদি কইবা n যদি কইবা প্রথম নাম্বার কো n নবা সেকেন্ড নাম্বার কো n+1 নবা n স্কয়ার আর n+1 স্কয়ার ভিতরে যদি কইবা কেতটি নন পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার আছে প্ল্যান কেতটি আছে না আমি কইছিলে 2n কেতে হবে না 2n মিন্স কেতে n হচ্ছে কেতে প্রথম নাম্বার স্মলেস্ট নাম্বার হবে সবরে যদি এটা কনজুগেটিভ নাম্বার আছে স্মলেস্ট নাম্বার সব n নিয়া যাব দেন এটি 12 হচ্ছে n দেন 12 যদি n হবে প্ল্যানে তাহলে রাইট आंसर প্লে কেতে হবে আর প্ল্যানে রাইট आंसर হবে কেতে এটা না 2 * 12 ইকুয়াল টু কেতে 24 এটা কেতে হবে 2 * 25 ইকুয়াল টু কেতে না 50 এটা কেতে হবে 2 * 99 ইকুয়াল টু কেতে 198 টা কোন আছে আমাদের পারফেক্ট স্কয়ার নাম্বার 99 আর 100 ভিতরে যদি কেউ তার স্কয়ার ভিতরে কেতে 198 টা নাম্বার তো প্রেজেন্ট আছে তো প্ল্যানে কইবা आज पाई थिला एटा थिला हमरो एनसीईआरटी क्लास 8 रो 5.1 देखि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट तो आशा कर निहाती वीडियो तुमको भल लागिथिबो वीडियो को यदि भल लागिथि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एवं तुम संग मानक मध्य शेयर करो एवं यदि किछि डाउट रहि जाउची कोठी तो कमेंट माध्यम में जणाई पारो धन्यवाद।